Без слов. Ты сядешь в автобус? Нет. Возьми мой чемодан, я иду в бассейн. Спасибо. Доброе утро, капитан. Доброе утро. Solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo né cuore né letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io Говорите по-итальянски, по-французски, по-английски. Откуда ты? Di dove sei? Подожди. Откуда ты? Dove? When I dial the telephone, nobody's home. Ah.
so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Volo 370 per Amsterdam, imbarco immediato, uscita 4. All'Italia volo 370. All'Italia flight 3000 to Amsterdam, Elevate please. Gate 4. All'Italia flight 3000. Attenzione, prego, tutti i passeggeri in partenza con il volo TVA 840 per Atene e Tel Aviv sono gentilmente pregati di recarsi all'uscita numero 13 per la Пока. Рим. Самолет линии К и Z взорвался сразу же после взлета в аэропорту Фьюмичино. Погибли 86 пассажиров и все члены экипажа. Первая и единственная версия – политическая диверсия. На борту самолета летел премьер-министр Ливана Ясер Касканьян, который направлялся в Женеву для участия в конференции глав государств Третьего мира. Вероятнее всего, взрывное устройство было заложено внутри портативного проигрывателя дисков.